तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में मतदाताओं से टीएमसी को वोट देने की अपील की। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य राजीव बनर्जी ने कहा, वाम और कांग्रेस को वोट देना सिर्फ वोटों की बर्बादी है। टीएमसी उम्मीदवारों पर बहुत हमले हुए, लेकिन एक भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसका मतलब है कि टीएमसी सदस्य लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि ये कैसी राजनीति है जहां एक उम्मीदवार के बेटे को पीटा जाता है। आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं है, इसलिए मैं लोगों से टीएमसी को वोट देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि बीजेपी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से डरती है, क्योंकि वे जानते हैं बिना धोखे के वे नहीं जीत सकेंगे। उन्होंने और कहा, अगर सभी मतदाताओं को बूथों पर जाने दिया जाए तो भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अन्य लोगों में सांसद सुष्मिता देव और राज्य संयोजक सुबल भौमिक सहित अन्य उपस्थित थे। গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব নির্বাচন পালন করে এত ভয় কিছু উনি যদি উন্নয়ন সত্যি করে থাকেন তাহলে এত ভয় হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তাহলে এমনি মানুষ গিয়ে ভোট দেবে, তাহলে ওনার চিন্তা কিসের? বাকি সমস্ত বিরোধীরা প্রার্থী দিক নেই, কি ভয়? ভয়ের টাকার কারণ নেই। তার মানে উনি বুঝতে পারছেন যে এখানে উন্নয়ন হয়নি। মানুষ এই ধাপ্পাবাজিটা বুঝে গেছেন বলে তাদের এত ভয়, যাতে বিরোধীরা আর কোনো জায়গায় প্রার্থী দিলে জিতে যাবে, এই ভয়ে উনি এই বাইক বাহিনী বলুন এইসবগুলো সন্ত্রাস তৈরি করুন। সুতরাং আমরা জানি সন্ত্রাসের মোকাবিলা কি করে করতে হয়, সেটাও আমাদের জানা আছে। সুতরাং আগামী দিনে আমাদের প্রার্থীরা মানুষের পাশে যাবে। দেখুন, আমাদের প্রথম এবং প্রধান অস্ত্রই হচ্ছে উন্নয়ন। আমরা চাই মানুষের জন্য কাজ করতে, মানুষের পাশে থাকতে। সুতরাং গণতন্ত্রের নির্বাচনটা প্রহসনে পরিণত না করে আমি বলবো শাসক দলকে যে তারা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করুন, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক, তাতে মানুষ যে রায় দেবে মাথা পেতে নেব। আর আমাদের স্থির বিশ্বাস, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি হয় তাহলে জেনে রাখুন তৃণমূল কংগ্রেস এই আগরতলার পৌর নিগমের নির্বাচনে জয়লাভ করে ভোট পাবে।